Nous sommes dans Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse chapitre 12, verset 3. Nós estamos na carta de Gênesis, capítulo 12, verso 3. Là, il est écrit: Lá está escrito: Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Palavra do Senhor. Amen. Amen. La servante de Dieu, l'évangéliste Marianne Naki, va nous conduire dans une prière d'ouverture. A serva de Deus, a evangelista Mariana Naki, vai nos levar na oração da abertura. Oremos, caros irmãos. Nous prions, frères et sœurs. Elevamos o nome do Senhor Altíssimo. Nous élevons le nom du Seigneur le plus haut, Porque Ele é soberano. puisqu'il est souverain. Ele é o núcleo, a fonte da nossa vida. Il est le noyau ou la source de notre vie. Obrigado, Senhor, Merci por Seigneur este tempo tão precioso pour ce temps vraiment précieux que você nos acordou que tu nous as accordé de nós estarmos diante do seu trono de graça e de pour misericórdia, être devant ton trône de grâce et de miséricorde, a fim de ouvirmos a tua palavra, pour Senhor. écouter ta parole, Seigneur. Perdoa-nos, Senhor, Pardonne-nous, de tais Seigneur, pecados que cometemos, de tout le péché que de nous avions nosso commis, modo de pensamentos, palavras de e notre atos. manière de penser, Purifica-nos, de Senhor, parler, d'agir. Purifie-nous, Seigneur, pelo seu sangue e pela tua par ton palavra. sang et par ta parole. Em nome de Jesus Au nom de Cristo. Jésus-Christ. Senhor, obrigado. Seigneur, merci. Eis-nos aqui diante de Nous ti. sommes ici devant toi. Senhor, fala-nos. Parle-nous, Seigneur. Precisamos da tua palavra. Nous avons besoin de ta parole. Utiliza o teu servo, Senhor, Utilisez ton instrument, ton serviteur, com o espírito e o poder, avec esprit et para que puissance, pudesse transmitir a afin tua qu'elle puisse palavra transmettre ta parole e que a tua palavra ganhe lugar et nos que ta nossos parole puisse corações. gagner la place dans nos cœurs, Porque é este que alimenta a nossa vida puisque c'est cette espiritual. parole qui alimente notre vie spirituelle. Senhor, digamos obrigado. Seigneur, nous disons merci É que o Espírito Santo et que le Saint-Esprit seja o Alfa, Emanuel e soit Ômega notre alpha, Emmanuel et Oméga, durante o início e o fim do nosso du début serviço. jusqu'à la fin de notre service. Oh, que teu nome seja louvado, Oh, que ton nom Senhor, soit loué, Seigneur. de hoje até para sempre. Aujourd'hui jusqu'à Tu l'éternité és o indéfinie. nosso Rei por Pour toujours, tu es eternidade. notre roi pour l'éternité. Assim nós estamos a orar. Ainsi nous sommes tentés de É prier comum dans acordo. un commun Em accord, nome poderoso dans un commun accord nous puissons, do nosso Senhor e de notre Salvador Seigneur et Jesus Sauveur Cristo. Jésus-Christ. Junto digamos amém. Ensemble nous disons Amen. Aclamamos o Senhor. Nous acclamons le Seigneur. Obrigado, Senhor Jesus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, merci la servante de Dieu, obrigado ao serva de Deus, l'évangéliste Marianne Naki. a evangelista Mariana Naki. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. oui, notre premier passage biblique était dans Genèse chapitre 12, verset 3. A nossa primeira passagem bíblica foi em Gênesis capítulo 12, verso 3. Là où Dieu lui-même est en train de dire. Onde Deus, Ele mesmo está dizendo. C'est Dieu lui-même É Deus, Ele mesmo, qui dit cette parole. que diz esta palavra. Dieu dit ceci: Deus diz: Je bénirai ceux qui te béniront, abençoarei os que te abençoarem. et je maudirai ceux qui te maudiront, E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. E todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Là sont les paroles Essas são as palavras venant de Dieu que lui-même. veio de Deus. Ele mesmo. Là, il s'adressait directement à Abraham. Lá ele se dirigia diretamente a Abraão. Frères, sœurs, Irmãos e irmãs, quand Dieu appelle Abraham quando Deus chamou Abraão à quitter son pays, para deixar a sua terra, Ur de Chaldée, Ur de Chaldão, aujourd'hui que nous appelons Irak. hoje em dia nós o chamamos de Iraque. Donc le Seigneur a dit à Abraham, O Senhor disse a Abraão: quitte ton pays deixa a tua terra
ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. O Senhor disse a Abraão, deixa a tua terra, Amém. os teus parentes e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Escuta bem, amado no Senhor. Alléluia. Aleluia. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Mais avant ça, Mas antes disso, j'aimerais mieux annoncer d'abord le thème de ce jour. eu gostaria primeiro de lançar o tema de hoje. Alléluia. Amém. Merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler Hoje nós estamos falando sur un thème intitulé sobre tema intitulado On ne se moque pas de Dieu. Não se zomba de Deus. Alors, c'est la deuxième partie. Esta é a segunda parte. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Comme nous l'avions dit, Como nós acabamos de dizer, Dieu appelle Abraham à quitter son pays. Deus chama Abraão para deixar a sua terra. Puisque Dieu avait un projet. Porque Deus tinha projeto. Dieu devrait réaliser un projet. Deus tinha que realizar projeto. Dieu doit réaliser un projet. Deus deve realizar projeto. Alors, il doit coopérer, il doit travailler avec un homme. Então deve cooperar e trabalhar com homem. Et l'homme qu'il appelle maintenant, E o homem que ele chama agora c'est é Abraham. o Abraão. Pour l'accomplissement d'un projet. Para o cumprimento de projeto. Alléluia. Amém. Nous sommes au chapitre 12. Nós estamos no capítulo 12. Rappelons-nous de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Recordemos aquilo que passou no Gênesis capítulo 3. Alors Dieu maintenant a une solution. Agora Deus tem uma solução. Il y a un problème Há problema qui est arrivé que chegou dans Genèse chapitre 3. em Gênesis capítulo 3. Il fallait une solution. Então tinha que haver Et uma solução. Dieu a donné la solution E Deus deu a solução à ce problème-là de Genèse chapitre 3. a este problema, Gênesis capítulo 3. Il avait prophétisé Ele profetizou ce qui devrait arriver aquilo que devia chegar comme réponse como resposta à ce qui s'est passé au Genèse chapitre 3. naquilo que aconteceu no Gênesis capítulo 3. Et Dieu maintenant, E Deus agora, ici nous voyons encore, aqui nós vejamos, il veut commencer par un homme. ele quer começar para homem, homem. Il appelle cet homme. E ele chama este homem. Cet homme, c'est Abraham. Este homem é o Abraão. Le Seigneur qui dit à Abraham, O Senhor que diz a Abraão, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis va, oui, va dans le pays que je vais te montrer. Parole du Seigneur. aleluia. Aleluia. O Senhor disse a Abraão, deixa a casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar. Il continue, Dieu dit ceci. O Deus continuou. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Parole du Seigneur. Aleluia. Farei de ti grande povo. Hei de abençoar-te e tornar-te famoso. O teu nome será uma bênção. Aleluia. Dieu continue. Deus continua. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Alléluia. Deus continuou a dizer a Abraão, hei de abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E através de ti serão abençoados todos os povos do mundo. Abraham a entendu cela. Abraão ouviu isto. Et Abraham a obéi. E Abraão obedeceu. Abraham s'en va comme le Seigneur l'avait commandé et il amène avec lui son neveu Lot. Oui, au moment
où il quitte Haran, donc en Irak. Abraham, à ce temps-là, il avait 75 ans. Então, Abraão continuou, ouviu aquilo que Deus falou. Amém. E obedeceu. Aleluia. O que ele fez agora? Abraão pôs-se a caminho tal como o Senhor lhe tinha ordenado. E Lote foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade. Alléluia. Amém. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, je voudrais d'abord dire ceci. eu Je voudrais d'abord dire ceci. gostaria de vos dizer. Nous sommes dans un thème, nous parlons sur un thème intitulé « On ne se moque pas de Dieu ». Nós estamos falando de tema intitulado Não se zomba de Deus. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Hoje é a segunda parte. Ici, nous voyons Aqui nós vejamos Abraham qui vient d'être appelé par Dieu lui-même. Abraão que foi chamado por Deus, ele mesmo. À quel âge? Com qualidade. À 75 ans ou à 75 ans? A 75 anos de idade, quando saiu de Arã. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs, Dieu peut t'appeler Deus pode te chamar à n'importe quel âge. em qualquer idade que você tiver. Pour Dieu, il ne voit pas l'âge que toi tu as, Por Deus, ele não vê que idade tens, mais il voit son agenda mas ele vê a sua agenda et la cause pourquoi est-ce qu'il t'a créé e a causa por que ele te criou et le rôle que tu dois jouer. e o rolo que tu deves jogar. Alléluia. Amém. Là maintenant nous voyons Abraham Lá agora vejamos que Abraão, qui vient d'être appelé par Dieu. que está sendo chamado por Deus, Il n'a pas posé de questions. não deu perguntas. Directement il a obéi. Diretamente ele obedeceu. Il quitte Aram. Ele saiu ou deixa Arã. Donc l'Irak d'aujourd'hui. O Iraque de hoje. Il avait 75 ou 75 ans. Ele tinha 75 anos. Il part avec l'autre, il prend sa femme avec sa femme Sarah. Et donc il prend sa femme Sarah et l'autre son neveu. Et avec toute sa richesse, ils partent, n'est-ce pas, aussi avec ses esclaves. Hein, et ils arrivent jusqu'à Canaan, là où Dieu l'avait indiqué. Aleluia. Aleluia. Levou consigo Abraão, a sua mulher Sarai, e Lot, seu sobrinho, e todos os bens que possuíam, e a gente que trabalhavam para ele em Arã, e foram a caminho da terra de Canaã, quando chegaram da terra de Canaã. Alléluia. Amém. Ils sont arrivés à Canaan. Chegaram a Canaã. Mais avant d'arriver à Canaan, Mas antes de chegar a Canaã, Abraham avait traversé le pays jusqu'au grand arbre sacré de Morée à Shichem. À cette époque-là, les Cananéens habitent le pays. Donc, ce sont des Cananéens qui habitaient dans ce pays-là. aleluia. Alléluia. Abraão foi atravessado, antes de chegar a Canaã, Abraão foi atravessado, atravessando o país até Siquém, junto da árvore sagrada de Moré. E naquele tempo, quem habitava Aleluia. o país eram os cananeus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, suivons très bien, seguem muito bem, avec beaucoup com d'attention, muita atenção. ce message. Esta Ça mensagem va répondre à certaines de tes questions. vai responder certas tuas perguntas. Nous voyons ici Abraham qui est arrivé à Canaan. Nós vejamos que Abraão chegou a Canaã. Qu'est-ce qui se passe O maintenant? que se passa agora? Le Seigneur se montre à Abraham et il lui dit, je donnerai ce pays à toi, donc à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. À cet endroit, Abraham construit un hôtel pour le Seigneur qui se montrait à lui. Ali, Deus apareceu a Abraão e disse-lhe: Vou dar esta terra aos teus
descendentes. E Abraão construiu um altar em honra do Senhor no lugar onde ele tinha aparecido. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, c'est bien écrit. está bem escrito. Le Seigneur s'est montré à Abraham et lui a dit, je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ali, Deus apareceu a Abraão e disse-lhe, vou dar esta terra aos teus filhos e os filhos dos teus filhos. E Abraão, sim, os filhos dos teus filhos. Frères et sœurs. Irmãos e irmãs, quer dizer, os filhos e os netos. Os netos, oui. Donc le petit-fils, ses descendants. A sua descendência inteira. Oui. Frères et sœurs. Irmãos e irmãs. C'est bien clair. É bem claro. Ce pays-là, este país, il y a des gens qui habitaient là-bas. Havia gente que habitava Mais lá. Dieu est souverain. Mas Deus é soberano. Il va enlever maintenant la responsabilité de ce pays-là aux Cananéens. Ele vai tirar a responsabilidade daquele país aos cananeus. Pour donner ça donc à Abraham et à ses descendants. Para o dar a Abraão e a sua descendência. Frères et sœurs, irmãos e irmãs, c'est la parole de Dieu. A palavra de Deus. Et la parole de Dieu est toujours valide. A palavra de Deus é sempre válida. La parole de Dieu, a palavra de Deus, est éternelle. É eterna. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Irmãos e irmãs. Donc ici nous voyons que aqui nós vejamos que ce pays de Canaan, o país de Canaã appartient aux descendants d'Abraham, pertence aos descendentes de Abraão, plus précisément muito precisamente aux 12 tribus d'Israël. Aos 12 tribos de Israel. Amen. Amen. C'est irrévocable. É irrevocável. C'est un décret de Dieu. É decreto de Deus. C'est permanent. É permanente. C'est irrévocable. É irrevocável. Ça ne change pas. Não se pode mudar. Quelles que soient les années. Qual for os anos. La parole de Dieu ne passe point. A palavra de Deus não passa. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole jamais ne passera. O céu e a terra passarão, mas a tua palavra nunca passará. Frères et sœurs. Oh, irmãos e irmãs. Nous allons nous limiter d'abord là-bas. Nós vamos ainda se limitar por aqui. Quelqu'un pouvait dire. Alguém pode perguntar. Mais pourquoi est-ce que Dieu doit faire ça? Mas por que Deus deve fazer isso? Pourquoi? Por quê? Est-ce qu'un tel? Será que o fulano? Le Cananéen n'a pas été créé par lui? Os cananeus não foram criados por ele. Et de l'autre côté, E do outro lado, Dieu n'aime que les Israélites. Deus só ama os israelitas? C'est une É question uma pergunta que quelqu'un se pose. que alguém pode se dar. Ou quelqu'un peut se poser. Ok, alguém pode se dar. Alors, frères et sœurs, Então, irmãos e irmãs, écoutez très bien la réponse. escuta muito bem agora a resposta. Dieu de la Bible, c'est un sanguinaire. O Deus da Bíblia é sanguinário. Il a provoqué beaucoup de Ele guerres. provocou muitas guerras. Écoutez très bien, frères et Escuta sœurs. bem, muito bem, irmãos e irmãs. On ne se moque pas de Dieu. Não se On ne se moque pas de Dieu. C'est le terme que nous sommes en train de não traiter se ici. não se zomba de Deus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, on ne se moque pas de Dieu. não se zomba de Deus, Et irmãos. Dieu n'est pas ton enfant Deus não é o teu filho. pour dire n'importe quoi à Dieu. Por dizer o que você quiseres a Deus. Dieu n'est pas ton travailleur. Deus não é o trabalhador, não é o teu trabalhador. Dieu ne peut pas agir selon tes sentiments à Não, toi. Deus não pode agir segundo o teu sentimento. Dans Romains chapitre 9 verset 20, il est écrit. Em Romanos capítulo... Non, nous allons... Oui, dans Romains Em Romanos... chapitre 9 verset 20, il est écrit. Em Romanos capítulo 9, Versículo 20. verso 20, está escrito. Romains chapitre 9 verset 20. Romanos capítulo 9, verso 20. Écoutez ce qui est écrit. Hein. Escuta o que está escrito.
C'est ta réponse maintenant, frère. É a tua resposta C'est ta agora. réponse, sœur. É a tua resposta, irmã. Il est écrit. Está escrito. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Romanos capítulo... Parole du Seigneur. Amém. Romanos capítulo 9, verso 20, está escrito. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura, o vaso de barro perguntará a quem o fez: por que me fizeste assim? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, toi qui es homme, tu que és homem, une créature de Dieu, uma criatura de Deus, tu existes puisqu'il y a quelqu'un qui t'a créé. tu existes porque alguém te criou. Est-ce que tu peux contester contre Dieu? Será que tu podes contestar contra Deus? La chose formée, Uma coisa formada. dira-t-elle à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu ainsi fait? Tu podes dizer naquele que te criou: por que me fizeste assim? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, on ne se moque pas de Dieu. não se zomba de Deus. Nous devons avoir du respect. Devemos a ter Dieu. respeito a Deus. Si nous avons du respect au président, au roi, pourquoi pas avoir du respect à Dieu? Se nós usamos o respeito aos presidentes, aos reis desta terra, por que não termos o respeito a Deus, o Criador? C'est lui qui t'a créé. Aquele que te criou. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, on ne se moque pas de Dieu. não se zomba de Deus. Rentrons à notre histoire d'Abraham. Voltamos na história de Abraão. Nous voyons qu'Abraham a 75 ans, 75 ans. Nós vejamos que Abraão tem 75 anos. Dieu l'appelle Deus lhe chama de sortir, de sair, de quitter de deixar le pays de ses pères o país dos seus pais, et seus parentes. aller là où il va lui montrer. E para ir onde Deus lhe mostrar. Et là maintenant c'est le pays de Canaan. Lá então é o país de Canaã. Ils sont arrivés là-bas. Eles chegaram até lá sim. Alléluia. Aleluia. Ils sont arrivés à Canaan. Eles chegaram a Canaã. Et le Seigneur lui dit, E o Senhor lhe disse: je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de tes enfants, donc à tes descendants. eu darei este país aos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Nous continuons bien aimés dans le Seigneur. Nós continuamos bem amados no Senhor. Dans Nombre chapitre 23 verset 8, il est écrit. Em Números capítulo 23, verso 8, está escrito: Mais comment maudire celui que Dieu n'a pas maudit? mas como podes amaldiçoar alguém que Deus não amaldiçoou? Comment menacer un peuple que le Seigneur ne menace pas? Como podes ameaçar povo a quem o Senhor não ameaça? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous avons lu, nós lemos n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 12 verset 3, em Gênesis capítulo 12, verso 3, nous avons vu là-bas, nós vimos lá, Dieu est en train de bénir, Dieu est en train de prononcer de paroles de bénédiction. Deus está a pronunciar palavras de bênção. Écoutez très bien. Escuta bem. C'était notre passage biblique clé là-bas. Essa é a nossa passagem bíblica Chave. chave. Et il dit ceci. Ele diz: Je bénirai ceux qui te béniront. abençoarei os que te abençoarem. Et je maudirai ceux qui te maudiront. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Limitons-nous d'abord là-bas. Limitamos por aqui. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs. quand Dieu bénit, Quando Deus abençoa, le Créateur, o Criador, quand il bénit, quando Ele abençoa, est-ce que será une créature uma criatura a le pouvoir de maudire tem poder de amaldiçoá-lo? ce que Dieu a béni, Aquilo que Deus abençoou, ce que le Créateur a béni, aquilo que o Criador abençoou, est-ce que
une créature peut maudire? Será que uma criatura possa amaldiçoar? La réponse se trouve toujours là-bas. A resposta se encontra lá. Je maudirai ceux qui te maudiront. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Qui signifie quand tu maudis le peuple d'Israël, Quer dizer, quando você amaldiçoa o povo de Israel, quand toi tu maudis les Israéliens, quando você amaldiçoa os israelitas, ta réponse, a tua resposta, automatiquement tu es maudit par Dieu. automaticamente você está amaldiçoado. Ce n'est pas ma parole, Não é a minha c'est la palavra, parole de mas Dieu. é a palavra de Deus. Si tu es chrétien, tu dois croire à ça. Se tu és cristão, deves crer nisso. Puisque tu tiens la Bible, Porque tens a et la Bíblia Bible, tu sais que c'est la parole de e Dieu. sabes que a Bíblia é a palavra de Deus. Et dans Romains, on vient de nous dire que qui es-tu pour contester contre Dieu? E em Romanos que acabamos de ouvir, que quem és tu para contestar, para discutir com Deus? Tu n'as pas le droit de maudire ce que Dieu a béni. Não tens o direito e o poder de amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, attention avec nos jugements. atenção com os nossos julgamentos. Aujourd'hui, Hoje il y a une há guerre, uma guerra. n'est-ce pas? Quand je dis aujourd'hui, Quando se diz hoje, nous sommes au mois de décembre 2023. estamos no mês de dezembro de 2023. Il y a une guerre Há uma guerra entre Israël et Hamas. entre Israel e Hamas. Il y a une guerre. Há uma guerra. Attention, frères et sœurs, Atenção, irmãos e irmãs, de porter des jugements de levar julgamentos qui ne pleut pas à Dieu. que não agrada a Deus. Attention, Atenção, attention. atenção. Ce que nous devons faire, O que nós devemos fazer c'est la é prière. a oração. À notre niveau, quoi. À notre niveau. No nosso nível. Somente a oração. La prière. A oração. Des critiques As críticas ne vont rien changer. não vão mudar nada. Au contraire, Ao contrário, ça peut créer des problèmes dans ta vie. pode criar problemas ou provocar problemas na tua vida. Prions Oremos pour cette situation. por esta situação. Nous continuons, frères et sœurs. Continuamos, irmãos e irmãs. Oui, là c'était dans Nombre chapitre 23, verset 8. Lá foi em Números capítulo 23, verso 8. Mais comment maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Mas como amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Je ne sais pas si vous avez suivi. Não se sabe se vocês seguiram. Je n'indique pas le pays, Não digo o país, mais cela s'est passé même dans des journaux, mas isto passou também nos jornais, dans des réseaux sociaux. nas redes sociais. Il y a quelqu'un Há alguém qui maudissait les Israélites amaldiçoou os israelitas et il y a eu un résultat spontané. e houve resultado espontâneo. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, la Bible c'est la parole de Dieu. a Bíblia é a palavra de Deus. Il est écrit dans Nombre chapitre 24 verset 9. Está escrito em Números capítulo 24, verso 9. Peuple d'Israël, Povo de Israel, qu'il soit béni celui qui te bénira, bendito seja aquele que vos abençoa. et qu'il soit maudit celui qui te maudira. Maldito seja aquele que vos amaldiçoar. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous sommes sur un thème intitulé On ne se moque pas de Dieu. nós estamos num tema intitulado Não se zomba de Deus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, mais comment maudire celui que Dieu n'a pas maudit? como amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Comment menacer un peuple que le Seigneur ne menace pas? Como ameaçar um povo que Deus não ameaça? C'est Dieu lui-même. É Deus Ele mesmo. S'il veut le faire, Se Ele próprio quer lhe fazer, il va le faire. Ele vai fazer. Et il sait E pourquoi. sabe por quê? Le peuple O d'Israël, povo de Israel,
il a dit lui-même, ele disse ele mesmo, peuple d'Israël, povo de qu'il Israel, soit béni. sejam abençoados. C'est lui qui te bénira. Aquele que te abençoará. Qui signifie quand tu bénis le peuple d'Israël, Quando você abençoa o povo de Israel, alors tu es béni. então você é Ce n'est abençoado. pas ma parole. Na minha C'est palavra, Dieu qui a dit ça é lui-même. Deus que disse isso ele mesmo. Je suis en train de lire ou de répéter seulement ce que Dieu a dit. Eu estou repetindo somente aquilo que Deus tinha dito. Et c'est la vérité. É a verdade. Qu'il soit maudit, Que seja maldito, c'est lui qui te maudira. seja aquele que vos amaldiçoar. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Então, bem amado no Senhor, nous allons voir dans la Bible nós vamos ver na Bíblia une histoire uma história de quelqu'un de alguém qui voulait maudire que queria amaldiçoar les Israéliens os israelitas ou le peuple juif ou les juifs. ou os judeus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, alors, dans cette histoire, nesta história ou nesta mensagem, il y a deux principaux acteurs. há dois principais autores, autores principais. Il s'agit de Balak et Balaam. Aqui se age de Balac e Balaão. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Então, bem amado no Senhor, Qui était Balak? quem foi Balac? Nous allons comprendre qui était Balak. Nós vamos entender quem foi o Balac. Qui était Balaam? Quem foi o Balaão? Nous allons comprendre aussi qui était Balaam. Nós vamos entender quem foi o Balaão. Mais voici comment nous pouvons définir Balaam. É assim que podemos definir a Balaão. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre grand thème intitulé « On ne se moque pas de Dieu ». Não esquece que estamos no mesmo tema intitulado Não se zomba de Deus. Voici comment est-ce que nous pouvons définir Balaam. É assim que podemos definir a Balaão. Balaam était un faux prophète. Balaão foi falso profeta. Souligné. Sublinha. Un syncrétiste. Sincretista. Un opportuniste. Oportunista. Un énigmatique. Enigmático. Balaam faisait du syncrétisme. Balaão era secretista. C'est-à-dire, il faisait la combinaison des doctrines. Ou seja, combinava doutrinas. Il faisait la combinaison de systèmes qui étaient en réalité incompatibles. E fazia sistemas que eram de facto incompatíveis. Alors, pour bien comprendre l'histoire, Então, para bem compreender a história, qu'est-ce qui est arrivé? o que aconteceu? Les Israélites venaient de l'Égypte. Os israelitas vieram do Egito. Ils étaient campés dans la plaine de Moab. Estavam acampados na planície de Moab. Et plus précisément à l'est du Jourdain. Precisamente no leste de Jordão. Donc en face de Jéricho. Em frente de Jericó. À cette époque-là, Naquele tempo lá, Balak, fils de Sippor, était le roi de Moab. Balac, filho de Sippor, era rei de Moab. Balak avait appris ce que les Israélites avaient fait aux Amorites. Naquele tempo, Balac, filho de Sippor, era rei de Moab. Balac tinha ouvido o que os israelitas tinham feito aos amoreus. Et Balak, le roi de Moab, et tout son peuple, il se mettait à trembler de peur en voyant arriver les Israélites. O rei Balac e todo o seu povo tremeram de medo quando viram os israelitas chegarem. Puisque les Israélites, pour aller à la terre promise, Os israelitas, para chegarem na terra prometida, ils devraient, pour arriver à Canaan, eles deviam passar para Canaã.
non, pour arriver à Canaan, il devrait passer par le pays des rois de Moab. Então eles deviam passar, quer dizer, uma passagem obrigatória na terra de Moab. Et quand le roi et le peuple avaient entendu cela, Quando o rei e o povo ouviram isso, ils commençaient à eles trembler. começaram a tremer. Alors le Moabite ont dit aux nobles des mendiants, ils ont dit ceci: ces gens-ci, ces gens sont si nombreux. Hein? Ils vont bientôt arriver ici, et il faut passer par ici, et en arrivant ici, ils vont détruire tout autour de nous. Por isso os moabitas disseram aos nobres midianitas: esta gente tão numerosa logo destruirá tudo ao nosso redor, como os bois. Non, non. Oui, oui. Donc, là maintenant, Lá agora, le roi Balak, o rei Balac, il a envoyé des messagers à Balaam. e ele então enviou os mensageiros a Balaam. Et Balaam, à ce temps-là, habitait à Pétor. Naquele momento, o Balaam vivia ou morava em Petor, Dans le pays des Amavites. junto ao país de Amavitas. Balak, le roi de Moab, a envoyé le message suivant. Il a dit ceci: E o rei de Moab mandou a seguinte mensagem à Balaam. a Balaam. Quel message? Que mensagem? Il dit ceci: Ele disse: il y a ici un peuple venu d'Égypte qui vient de remplir tout le pays. há aqui povo vindo do Egito que acabou de encher toda a terra. Ce peuple s'est installé près de chez moi. Instalaram-se perto de mim. Viens donc ici, Balaam. Por favor, venha cá, Balaam. S'il te plaît, Por favor. jette sur ce peuple d'Israël une malédiction. Lança uma maldição sobre este povo de Israel. Donc viens pour maudire ce peuple d'Israël. Venha para amaldiçoar este povo de Israel. Parce qu'il est le plus puissant que mon peuple. Porque são mais poderosos do que o meu povo. Ce peuple est plus puissant que mon peuple. Este povo é mais poderoso do que o meu povo. Si tu acceptes, Se estiver de acordo, j'arriverai peut-être à le battre et à le chasser de mon pays. talvez eu consiga derrotá-lo e expulsá-lo do meu país. En effet, je le sais, celui que tu bénis est vraiment béni. Celui que tu maudis est vraiment maudit. Wow. Ça, c'est le roi Balak qui dit ça, qui envoie ce message au faux prophète Balaam. Porque eu sei que aquele que tu abençoas é verdadeiramente abençoado. E aquele que tu amaldiçoas é verdadeiramente amaldiçoado. Esta é a mensagem que o rei de Moab envia ao falso profeta Balaam. Bien, mesdames et seigneurs, Bem amado no Senhor. nous voyons ici Nós vejamos aqui le roi Balak, o rei Balaam, le roi de Moab. o rei de Moab. Il envoie un message à Balaam. Ele envia uma mensagem a Balaam. Balaam, le faux prophète, Balaam, falso profeta. afin que Balaam puisse maudire ce que Dieu a béni. Para que Balaam, o falso profeta, amaldiçoa o povo que Deus abençoou. Oh, bien-aimé dans le Oh, Seigneur, bem amado no Senhor. on ne se moque pas de Dieu. Não se zomba de Deus. Qu'est-ce qui est arrivé O maintenant? que aconteceu agora? Le messager, O mensageiro, et donc les anciens de Moab, os anciãos, de Moab et de Madian, os de anciãos. Madian, Então, os mensageiros, os anciãos de Moab e de Media, ils sont donc partis en apportant des cadeaux pour payer le voyant Balak.
partiram com presentes para pagar o vidente Balac. Avec la mission Com a missão de lui dire, de lhe dizer, de maudire amaldiçoar les Israélites, os israelitas, ou les Israéliens, os israelitas, ou les Juifs. os judeus. Rappelez-vous de notre premier passage biblique dans Genèse chapitre 12, verset 3. Lembre-se da nossa primeira passagem em Gênesis capítulo 12, verso 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoem. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous allons voir maintenant la suite. agora vamos ver o seguinte. Qu'est-ce qui va se O a passer? seguir. O que é que vai acontecer? N'oubliez pas que nous sommes sur un thème intitulé « On ne se moque pas de Dieu Não esqueças que nós estamos num tema intitulado Não se zomba de Deus. ». Qui signifie, Quer dizer, quand tu es en train de maudire ce que Dieu a béni, quer dizer, quando você está a amaldiçoar aquele que Deus abençoou, alors tu es en train de se moquer de Dieu. lá você está a se zombar de Deus. Là, tu es en train de provoquer Dieu. Lá você está a provocar Deus. L'argile O barro est en train de provoquer le potier. está a provocar o oleiro. Pour aujourd'hui, nous allons nous limiter ici. Por hoje nós vamos se limitar por aqui. Prochainement, nous allons continuer la troisième partie. Próxima vez nós vamos continuar a terceira parte. Si vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas encore suivi la première partie, Se vocês ainda não seguiram a primeira parte, vous pouvez voir ça dans notre chaîne YouTube. vocês podem encontrar isso no nosso canal de YouTube. Que Dieu bénisse sa parole. Que Deus abençoe a sua palavra. Alors nous allons prier pour clôturer le message d'aujourd'hui. Então nós vamos orar para concluirmos a mensagem de hoje. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Alléluia. Aleluia.